बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन्नबी बाब 40 गम का साल। जब निजरान के ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर चुके तो आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, कुरान करीम की कुछ आयत पढ़कर सुनाई। आयत सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनके दिलों ने इस कलाम की सच्चाई की गवाही दे दी। चुनाचे फ़ौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उन लोगों ने अपनी मज़हबी किताबों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और ख़बरें पढ़ रखी थी, इसलिए आपको देखकर पहचान गए कि आप ही नबी आखिरुल ज़मां हैं। उसके बाद ये लोग उठकर जाने लगे तो अबू जहल और चंद दूसरे कुरैशी सरदारों ने उन्हें रोका और कहा, खुदा तुम्हें रुस्वा करे, तुम्हें भेजा तो इसलिए गया था कि तुम यहाँ इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करके इन्हें बताओ, मगर तुम उसके पास बैठकर अपना दीन ही छोड़ बैठे। तुमसे ज़्यादा अहमक और बेअकल काफ़िला हमने आज तक नहीं देखा। इस पर निजरान के लोगों ने कहा, तुम लोगों को हमारा सलाम है, हमसे तुम्हें क्या वास्ता। तुम अपने काम से काम रखो, हमें अपनी मर्ज़ी से काम करने दो। अल्लाह ताला ने सूरत माइदा में उनकी तारीफ़ बयान फरमाई। इसी तरह कबीला आज़द के एक शख्स जिनका नाम जम्मात था मक्के आए। ये साहब झाड़ फूंक से जिन्नात का असर ज़ाहिर किया करते थे। मक्का के लोगों को उन्होंने ये कहते सुना कि मोहम्मद पर जिन का असर है। ये सुनकर उन्होंने कहा, अगर मैं उस शख्स को देख लूँ तो शायद अल्लाह ताला उसे मेरे हाथ से शफा अता फरमा दे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनका बयान है, मैंने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मैं झाड़ फूंक से इलाज करता हूँ। लोग कहते हैं कि आप पर जिन्नात का असर है। अगर बात यही है तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। हम उसी की हम्दो सना बयान करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह ताला हदायत फरमाता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही नसीब करता है उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने आपकी बात सुनकर कहा, ये कलामात मेरे सामने दोबारा पढ़िए। आपने कलमा शहादत 3 मरतबा दोहराया। तब उन्होंने कहा, मैंने काहिनों के कलामात सुने हैं, जादूगरों और शायरों के कलामात भी सुने हैं, मगर आपके इन कलामात जैसे कलामात कभी नहीं सुने। अपना हाथ लाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। चुनाचे जम्माद ने उसी वक्त आपके हाथ पर बैत की। आपने फरमाया, अपनी कौम के लिए भी बैत करते हो? जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, मैं अपनी कौम की तरफ से भी बैत करता हूँ। इस तरह ये साहब जो आप पर से जिन्नात का असर उतारने की नीयत से आए थे, खुद मुसलमान हो गए। ऐसे और भी बहुत से वाक़यात पेश आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 10 साल का अरसा गुज़र चुका तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा इंतकाल कर गईं। इससे चंद दिन पहले अबू तालिब फ़ौत हो गए थे। हज़रत खदीजातुल कुबरा को हजून के कब्रिस्तान में दफन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र में उतरे। इंतकाल के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 65 साल थी। उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं हुआ था। इस साल को सीरतुन्निगारों ने आमुल हज़्न यानी गम का साल करार दिया, क्योंकि हर मौके पर साथ देने वाली 2 हस्तियां इस दुनिया से रुखसत हो गई थीं। आप हर वक्त गमगीन रहने लगे, घर से भी कम निकलते। हज़रत खदीजा शादी के बाद 25 साल तक आपके साथ रहीं। इतनी तवील मुद्दत तक आपका और उनका साथ रहा। अबू तालिब जब बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने के लिए आए। उस वक्त कुरैश के सरदार भी वहाँ मौजूद थे। आपने चचा से फरमाया, चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए ताकि मैं क़यामत के दिन आपकी शफात कर सकूं। उस पर अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम भतीजे,
اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جس اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم ہی اسی کو ہے۔ اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی۔ میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نیچے حصے میں ہوتے۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت اس کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران نے کہا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔